Kaya naman po basahan ng sa indong shoutouts. Last touch, Goa. Ball possession, presentasyon. Rebound by Losada. Losada to Pan. Last touch, presentasyon. Ball possession, Goa Mangiraray. Claveria dribbling the ball. Losada for 2. Yes, sir. Score mga tugang, 82-68. Goa 82, presentasyon 68. Long 2 from presentasyon. Cosmic dribbles. Beautiful pass to Losada. Losada nasa ilalim. And 2-point. Two-point from presentasyon. Score mga tugang, 72-84. Presentasyon 72, Goa 84. Nabasa ang alley play na agaw ka presentasyon. Last touch, Goa. Ball possession, presentasyon. Go, go! Wildcat sa pagbati naghahali kay Auntie Grace Abundabar. Shoutout po sa Team Sangay. Maraming nabanggi po, Team Sangay. Pagbati naghahali kay Yermo. Dahil po mabasa ang pangalan mo, pasensya na po. Turnover, Goa. Shoutout po, watching from Thailand. Salamat sir sa live. Daw nasa Harayo, garuman sa lang nasa Goa dahil sa live mo sir. Salamat again, God bless always. Thank you very much sir sa pag-appreciate Candelaria. Or ma'am, dahil ko po ara. Pero thank you very much for appreciating sa muya pong effort na maka-live kang sa tayo mga kawat. God bless you po. Two points by presentasyon. Time out, Goa. Score mga tugang. Pa-shoutout po sa Team Sangay. Shoutout po. Ang pagbati naghahali kay. Dahil ko po talaga mabasa ang pangalan mo, sir. Pasensya na po. Pero good evening po sa Team Sangay. Cosmic wide open, long 3. But no good. Buwela, nagdadara ni bola. Super layup by Buwela. Score mga tugang 76-86. Presentasyon 76, Goa 86. And 2 points secured by presentasyon. Score mga tugang 78-86. Presentasyon 78, Goa 86. Shoutout po kay Ognong Ondisemo. Habang nagtatagay sa Tigaon. Pagbati naghahali kay Samuel Sanido.
Buela recovers to Losada. Losada, 2 points secured for Goa Wildcats. Score mga tugang, 78-88. Again, ang score mga tugang, 78-88. Presentasyon 78, Goa 88. Presentasyon, tinidiretso ang bola. Beautiful pass to number 3 for a long 2. Score 80-88. Presentasyon 80, Goa 88. Losada nasa high post to Cons Mike for 3. No good. Turnover. Goa. Ball possession, presentasyon. Pa-shoutout man po kay Melchor Gonzaga na nagsasakdo. Ang pagbati naghahali kay Eugene Prestosa. Out of bounds. Balik po sa Goa Wildcats ang ball possession. Pa-shoutout man po kay Jan Ian Cañesa, mayo kaya sa idol niya, Rap Vivares. Ang pagbati naghahali kay Ramilo Rodriguez. Shoutout Miguel. Pagbati naghahali kay Yambao G. Claverio may dala ni bola, pinasa kay Cons Mike. Cons Mike, pinasa kay Losada for low post. Beautiful post move by Losada. 2 points. Rico steals the ball. Fast break kay Cons Mike Pan. Cons Mike Pan, dinerecho, pinasa kay Losada. Losada to Claveria. Claveria crosses it over. Pinasa kay Cons Mike. And a 3-second violation. Shoutout sa duwa kong amigo Rap Vivares sa Kiliklik Lim. Good luck sa kawat sa Aga Kamsur Express. Pa-shoutout man daw pa di kay Agum ko na papaturog aki. Maray na banggi sa Agum kan sa kuyang amigo Kagawad Batuto Bacares na nagpapatulog ng aki. Maray na banggi sa sayo mong esposa Kagawad. Pa-shoutout man po Dominador Luna from Napawon. Maray na banggi po Sir Dominador Luna. Shoutout po kay Albert Paduelos na yan dyan sa Cavite, naghihiling ng live. Go Goa. Pagbati po naghahali kay Yoli Ann Pilios. Cos Mike sinks the first free throw. Score mga tugang 80-91. Presentasyon 80, Goa 91. Cos Mike misses the second free throw. Number 25 of presentasyon drives. But no good. Rebound by Losada. Losada diniretso. And a power layup by Losada. Presentasyon answers back with 2 points. Buela, pinasa kay Rico. Rico diniretso. To Cos Mike Pan, wide open. Balik kay Losada. Score mga tugang 82-93. Presentasyon 82, Goa 93 with 3 minutes and 25 seconds remaining sa satuyang fourth and final quarter. Shoutout po sa Astorga family kan San Juan Evangelista. Ang pagbati po naghahali kay Skerlod Madriaga. Maray na bagi po sa Astorga family kan San Juan Evangelista. Shoutout po kami watching from Manila via FB Live. Ang pagbati naghahali kay Jen Pul. Nagmamara na po sa kuyang halunan. Pasensya na po. I'll try my best na basahan po ang gabusting dong shoutouts and messages. Number 11 ng presentasyon nasa linya for 2 free throws. Misses the first free throw. Shoutout number 7 kang presentasyon ng pagbati naghahali kay Ashtan De Jesus. And number 11 presentasyon misses sa second free throw. Rebound by Losada. And Losada passes it to Claveria. Claveria dribbling the ball to Rico.
Rico Tobuela. Naagaw ni number 11 kapresentasyon, drives. And yes sir, 2 points secured sa presentasyon. Score mga tugang 84-93. Presentasyon 84, Goa 93. Defensive pressure na naghahali sa presentasyon kay Claveria, but Losada, long 2. No good. Rebound by presentasyon. And nice ball movement ng presentasyon para makasecure naman ng 2 points. Score mga tugang 86-93. Presentasyon is only down by 7 points. Claveria for 3. No good. Buela for the rebound. Rico, nasa 3-point line. Rico to Cons Mike Pan. Rebound by presentasyon. Presentasyon, diniretso. Stolen by Cons Mike Pan. Cons Mike Pan to Buela. Buela diniretso kay Losada. And 2 points. Score mga tugang 86-95. Presentasyon 86, Goa 95. Shoutout po kay Albert Panuela sa nayaon sa Cavite naghihiling ng live. Pagbati po naghali kay Yoli Ann Pilios. Presentasyon, Minis with a 3-point shot. Two-point. Presentasyon. Ang pagbati naghali kay Alan Laya Velarte. Pa-shoutout mo po, watching from Tangkong Baka. Ate Isang, pabrikante Gilang. Maray na banggi po. Harayo, nasa gubat na si Ate Isang. Aling tingtingon. Score mga tugas, nakakaabot pa lang po, 89-95. Presentasyon, 89. Goa, 95. With 1 minute and 35 seconds remaining sa satuyang fourth and final quarter. Buela, nasa low post. Claveria, diniretso. Naagaw ang bola kang presentasyon. 24 for 3. Oh, good. Last touch, Goa. Ang ball possession mananatili sa presentasyon. Shoutout kay Dexter Tolentino. Pagbati naghahali kay Benjo. Pa-shoutout po kay Coach Maki Rodel Romero. Ang pagbati naghahali kay Andy Andre Navela Castillo. Rebound by Losada. Losada kay Buela. And Buela to Claveria. Claveria to Rico. Rico for 3. Number 11 with a 3-point shot. Score mga tugang 52-55. Presentasyon 52, Goa 55. With 37 seconds remaining sa satuyang fourth and final quarter. Claveria, pinasa kay Cons Mike Pan. Cons Mike Pan, dribbling the ball, and my foul. Score mga tugang 92-95. Presentasyon 92, Goa 95. With 28 seconds remaining sa satuyang fourth and final quarter. A very close fight. 3-point na kalamangan kang Goa Wildcats sa presentasyon. Rico, in-inbound ng bola kay Claveria. Claveria burning some time. Screen ni Losada. Claveria drives and a foul. A very tight game mga tugang. Score 92-93, 92-95. Presentasyon 92. Goa 95. Nasa linya Claveria for 2 free throws. Claveria misses sa iyang primerong free throw. Claveria 6, the second free throw.
Score mga tugang 92-96 with 20 seconds remaining. Gusto tayo ang fourth and final quarter. Defensive pressure from the side of Goa Wildcats. And yes, sir, 3-point shot by Presentacion. Post Mike Pan to Buela. Buela to Losada. Losada. Stolen by Presentacion. Naputukan. And Goa Wildcats will win the ball game. A very close fight, mga tugang. Very exciting. Goa Wildcats lamang lang ning 0 puntos by the end of fourth quarter.